पूर्व मेदिनीपुर जिले के पांसकुड़ा राधावनी राज्य सड़क पर मंगलवार सुबह उस समय भारी तनाव फैल गया जब सैकड़ों ग्रामीणों ने एसआईआर से संबंधित बार बार मिल रहे नोटिस के विरोध में सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर मानसिक उत्पीड़न और बिना किसी ठोस कारण के नोटिस भेजने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार तमलुक ब्लॉक के मांदरगढ़ दरवाजा और यशोदा डुमुर इलाकों के निवासियों को पिछले कुछ समय से प्रशासन की ओर से बार बार एसआईआर से संबंधित नोटिस भेजे जा रहे हैं। मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे गुस्साए ग्रामीणों ने पांसकुड़ा राधावनी राज्य सड़क के नीमतल्ला मोड़ पर इकट्ठा होकर सड़क ब्लॉक कर दी। इस विरोध प्रदर्शन के कारण राज्य सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अवरोधकारियों का आरोप है कि प्रशासन बिना किसी स्पष्टीकरण या उचित कारण के बार बार नोटिस भेज रहा है। प्रदर्शन कर रहे एक ग्रामीण ने कहा कि हम सामान्य नागरिक हैं और इन नोटिसों की वजह से पूरे इलाके में आतंक का माहौल है। प्रशासन हमें स्पष्ट रूप से नहीं बता रहा है कि ये नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं। ये सीधे तौर पर आम लोगों को परेशान करने की साजिश है। सड़क जाम की खबर मिलते ही तमलुक थाने की पुलिस भारी संख्या में मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने और जाम हटाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद जब सड़क से जाम हटा तो प्रदर्शनकारी वहां से सीधे तमलुक ब्लॉक ऑफिस पहुंच गए और वहां भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विक्षोभकारियों की मांग है कि एसआईआर संबंधित नोटिस भेजने की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए। प्रशासनिक अधिकारी इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करें। ग्रामीणों की जमीन और सुरक्षा को लेकर लिखित आश्वासन दिया गया। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे आने वाले दिनों में और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। অবরোধ করে রাখা হয় এর কারণটা কি? আমরা বিষ্ণুবার 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিবাসী। এখানে দরজা, মান্দারগড়, যশোডুম্বুর, বিষ্ণুবার, নাইকুড়ি এই 5টা গ্রামের এটা বেশিরভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এরিয়া। এখানে আমাদের বেশিরভাগ 3বার আমাদের ভেরিফিকেশন হয়েছে। 3বার ইয়ারের সঙ্গে ফটো করে 3বার ভেরিফিকেশন হয়েছে। 3বার ভেরিফিকেশন হওয়ার পর আবার নাম আসছে। প্রত্যেকটা গ্রামে একজন কি দুজন করে হিন্দু নাম আছে, বাকি সব 700-800 করে মুসলিমের নাম আসছে। তাহলে এর কারণটা কি? যিনি বসে আছেন ইয়ার হিসেবে বা যিনি অফিসে বসে আছেন তিনি কি অযোগ্য নাম করতে জানেন না? প্রত্যেকের নাম, অনেকের নাম ভুল আসছে, স্পেলিং ভুল আসছে। অসভ্য ইতর মেয়েগুলো, অসভ্য ইতর তারা অফিসে বসে আছে, তারা স্পেলিং ভুল করতেছে। আমাদের নামে বারবার এরকম নোটিশ আসছে। আমরা কতবার নোটিশ দেবো? আমাদের কোনো কাজকর্ম নেই, আমাদের বারবার হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে কেন? আর বেশিরভাগ বেছে বেছে মুসলিমদের নামে টার্গেট করা হচ্ছে কেন? এটা তো একটা সাম্প্রদায়িক ইস্যু, এটা সাম্প্রদায়িক ইস্যু। আপনার নাম? আমার নাম মেহবুব আলী। কোথাকার বাসিন্দা? আমি যশোডুম্বুর গ্রামের বাসিন্দা। আজকে অবরোধে কোথায় হয়েছে? আরও জনের নাম আসছে। মুসলমানের প্রায় 800 থেকে 850 টোটাল 3বারে মিলে নাম এসছে। সেই জন্য আমরা পদবরোধ করেছি। ভোটার কত আছে? ভোটার 1300 প্লাস আছে আমাদের দরজার বুথে। পুলিশ কি বললো? পুলিশ বলল বিডিও সাহেব এখানে আসবে, এসে একটা মীমাংসা করবে। আপনার নাম? শাহলাম মল্লিক। আমরা নিমতলা বিষ্ণুবার 1 গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিবাসী। এখানে আমরা হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে বাস করি। এই যে এসআইআর সম্পর্কে, এসআইআর একটা বুথে আমাদের কোনো বুথে হিন্দু ভাইরা আছে 300 জন, কোনো বুথে মুসলমান ভাই আছে 400 জন 500 জন। এই বিষ্ণুবার, মান্দারগড়, যশোডুম্বর, দরজা পাশাপাশি আরও যে 2-3টা বুথ আছে হিন্দু ভাইদের, তাদের ক্ষেত্রে এসআইআর লিস্টের কোনো নাম নাই। যে এরিয়াতে মুসলিম সংখ্যালঘু বেশি আছে সেখানে ছেলে কি মেয়ে থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটা পরিবারে লিস্ট আসছে হিয়ারিংয়ের জন্য, এবং বারে বারে 1বার নয় 2বার নয় 3বার। তৎসহ এখানকার যে আমরা আন্দোলন করছি, এই আন্দোলনটা শুধু মুসলিমদের জন্য নয়, হিন্দু ভাইদের জন্য আন্দোলন। কেন এটা বারবার হচ্ছে তার জবাব আমরা চাইছি ইয়ারও তথা ভিডিও। पूर्व मेदिनीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज।